Saya masuk ke Indonesia, ya Allah, itu rasanya benar-benar saya masuk di surga. Oh, iya, benar. Saya nggak percaya gitu. You know what? I'm proud of you for the sister, respect. Macam di surga katanya. How do you say I love you in Indonesian language? Aku sayang kamu. Aku sayang kamu to Indonesia, Jakarta. Okay, do you know about Indonesia? I don't know anything about this country, but I know something about it. Assalamualaikum dan salam persaudaraan. Okey guys, Eropah gemetar, bukan Arab tapi Muslim Indonesia jadi wajah Islam paling damai dan disegani di dunia. Yuk kita semak dulu video ini. Azan. Dua warga UK kagum mendengar bacaan ayat suci Al-Quran dari pemuda Indonesia. Banyak orang di Eropa mengira bahwa wajah dunia Islam hanya ada di Timur Tengah. Negara-negara Arab dianggap sebagai pusat segalanya, kekuatan, pengaruh, dan simbol umat Muslim di mata dunia. Tapi ternyata pandangan itu mulai berubah. Sekarang perhatian dunia perlahan beralih ke arah timur. Bukan ke Arab, tapi ke Indonesia. Negara yang menampilkan wajah Islam yang penuh kedamaian. Lembut tapi berprinsip, sederhana tapi berwibawa. Dari cara masyarakatnya hidup berdampingan, hingga bagaimana nilai-nilai Islam diterapkan dengan harmoni dan saling menghormati. Eropa kini mulai menyadari bahwa Islam yang paling indah justru tumbuh dari tanah yang jauh dari padang pasir. Dari sebuah negeri yang mereka kenal dengan nama Indonesia. Kini, pandangan dunia mulai berubah. Eropa tidak lagi melihat Islam dengan rasa takut, tapi dengan kekaguman. Dan sumber perubahan itu datang dari Indonesia, negeri dengan jutaan senyum dan iman yang damai. Saya masuk ke Indonesia, ya Allah, itu rasanya benar-benar saya masuk di surga. Oh, iya, benar. Saya nggak percaya gitu bahwa masuk bus, turun dari pesawat, masuk ke Jakarta, melihat jalan-jalan, semua hujan, Masya Allah, banyak mobil, jalannya lebar-lebar, bebas gitu. Alhamdulillah, sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Indonesia surga, benar-benar surga, dan damai, internet ada, listrik ada, air, minum, makanan. Kadang-kadang saya mendengar dari orang bilang, oh ekonomi susah di Indonesia apa-apa. Tapi harus tetap bersyukur walaupun susah. Kenapa? Karena di sana lebih susah, jauh daripada di Indonesia gitu. Betul. Kejap guys ya, saya tertarik dengan kata-katanya itu. Masuk ke Indonesia itu ibarat saya benar-benar ada di surga. Sampai begitu sekali ya. Ini persepsi orang yang pernah datang ke Indonesia. Itu beda dengan orang yang tidak pernah ke Indonesia. Persepsi mereka mengatakan Indonesia ini jelek, Indonesia ini kotor. Tetapi hakikatnya bila sudah sampai di Indonesia, barulah mereka tahu bahwa Indonesia itu sebuah negara yang betul-betul maju. Di persekitaran di Jakartanya itu bersih. Memang di setiap negara itu ada tempat yang kotor, tetapi banyak juga tempat-tempat yang bersih. Ya, itu yang harus ditonjolkan sebenarnya. Bukan hanya persepsi dengan membaca di media sosial, tetapi bila sudah sampai sendiri menyaksikan. Dan ini kata-kata dari orang Arab ini sendiri mengatakan begitu guys kan. Oke, cantik juga kata-kata itu. I would never ever have expected Jakarta to look like this. I'll be honest, Saya I didn't tidak really know what to expect. pernah I kind of menyangka ya. expected similar to Malaysia. I expected that anyway because in Malaysia they said it's very similar. But wow. This Bersih place kan? is so clean. It's Bersih, so nice. sangat bagus. It doesn't have that pollution sort of smell or anything. It's so clean. Memang ada tempat yang bersih guys kan. Di mana-mana negara pun. When I visit cities like this, I actually question to myself, why are there Muslims out there that go and live in LA?
Sorry to bother you guys. I have a big question for you today, Yeah. and I know you're not gonna win, but let's see if you're not gonna let us down. Okay. One question. Where you from? Indonesia. Hey, they're gonna win. Indonesian, they're gonna win. What about you? Oh yeah, we both from Indonesia. I said they're not gonna win, but I promise you, Indonesian, they win. You Muslim, right? Yeah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. You Muslim too? Yeah. MashaAllah, tabarakallah. Indonesia, our Indonesian Muslim. Let's see if they're gonna win. How many times Muslim pray in a day? 5. Wow. Stop. Straight up. Straight up. How many verses in the Quran? How many surah in the Quran? I think 13. I'm gonna help you. One left number. 113, 112, 114, 115. Which one? 113. 113. Very close. Very close. How about you? 114. Yeah, 1144. 114. Beautiful. Last question. If you get this right, I will promise you to put your Indonesian flag big on the background, and 1.8 million people they will see. After Isha, there's a Salah Sunnah. What's the name of that Salah? Tarawih. Very good. Tarawih in Ramadan. Tahajjud. Very good. Very good Tahajjud. Yes, on the night time. There's a one before that. After Isha, I think it's 2 rak'ah or 3 rak'ah. Winner. Yeah. Witr. That's it. 2 or 3 rak'ah, Shif'i and Witr. If you don't pray it, then you will not know it. You know what? I'm proud of you for the sister, respect, and for the brother, give me a hug, man. Thank you so much. Thank you. How do you say I love you in Indonesian language? Aku sayang kamu. Ako sayang come to all Indonesia, Jakarta. what's the other? Jakarta. Yeah, the famous one, you know. You know what? Love you, man. Thank you, guys. Assalamualaikum. Let's have a look here. Here is the biggest mosque. Masjid terbesar di Asia Tenggara, Istiqlal. Hello. Ini Istiqlal. Saya sudah pernah sampai ke sini guys. Saya sudah pernah buat video konten terkait Masjid Istiqlal. Memang besar. Masjid terbesar di Asia Tenggara. 200.000 bisa muat dalam satu masa ya. Okay. This one for carry the shoes. Oh, You okay. have to take off Yeah. your shoes. When Makes sense. Ini untuk sepatunya ya. I check. Thank you so much. Wah, kami dibawa mengelilingi masjid ini, diberi penerangan. Ada di dalam konten guys ya. We have a whole group of friends now. But it's nice for free. Don't have to pay anything. Oh, shoes off, yeah. 5 minutes. And after that you can take photo inside. Welcome. Nah, ini di Istiqlal. tingkat atas. Yeah, please take one picture. Nah, tingkat 2, tingkat 1 kan. Please bitte. Dia ada 4 lantai. And then this is the big pillar, the big column. Pretty impressive. Teringat And Masjid you say Istiqlal 200,000 ini ya. people can pray here at the same time. Makes it Wah, the 200.000 third orang biggest bisa. mosque in the world when it comes to amount of capacity of people. This side the man prays, no? That side the woman prays. And one picture with you. Cool. Yes, like Yeah, this, like this. that. Like a diamond. I can Yes, see. good. Thank you. Please. All there. Huh? Yeah. I think this is the Nah, ini di ruangan bawahnya lagi. Okay. Memang besar masjidnya guys. Inside and 100,000 people here outside. And then we have Oh. one tower. This mosque have one tower. We call this minaret. Okay, everyone. This is Indonesian traditional drum. Drum tradisional, oh iya, kami ada pergi sini juga. Bedu. The name of this Bedu, drum is bedu. bedu because they sound like du. Untuk memanggil So that's why azan we call this dulu-dulu. bedu. And go to pray. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. That is go to pray. We call this azan. And 5 times a day for azan because we have to also 5 times pray. 5 times pray per day. But for the drum, we use it not anymore
because we have the modern sound right now. We put many speakers in the minaret, and this is originally Indonesian culture, not in Islam, not in religion. So you can find this thing only in Indonesia. You cannot find this thing in the other mosque, in the other Muslim country. Originally Indonesia. And Christian and the other religion, we are always living together now. We are never conflict. We have no care, and we are always open each other. As we know, in Indonesia, there are 5 religions: Islam, Catholic, Protestant, Hindu, and Buddha. And we are always live in peace. And this is a symbol of peace. Thank you so much. Thank you. We are finished. Mantap. Thank you so much. Oh, ini begini juga kami bagi penerangan hari itu. Heading back to his office. The boys also do some TikTok here. I don't know. Yeah, nah. Hello. Kami pergi ni tahun 2022. Musim itu TikTok belum lagi berapa digunakan. Masih YouTube. I'm from Iran. And Oh, ini dari Iran. okay, do you know about Indonesia? I don't know anything about this country, but I heard something about it. I think they are Muslims as us, and I saw some, videos on YouTube about some foods about this country, and that is amazing. I love to know more about this. What about you? What do you know about Indonesia? It's the same for me also. I really don't know a lot, but I really want to travel there once to see, and I think it's going to be a really nice experience to travel there. Okay, thank you so much. You're welcome. Tell me your name. Orang Iran. Mehdi from Isfahan. Oh, ini dari Spanyol ya. You know Indonesia? Indonesia? We call it Indonesia. Yeah. But I don't have any more information. I guess a lot of you are Muslims. Yeah. And I don't have any more information. Okay. Do you know where Indonesia is? You don't know. You know Malaysia? Malaysia, Singapore? Singapore. I heard of it. Yeah. So Indonesia is near Singapore. In which continent? Asia, Southeast Asia. Okay. I'm bad at geography. As you know. Then you know Indonesia now. Yeah, I know Indonesia. Okay. Merci. Oke guys, dunia akhirnya mulai menoleh ke arah timur ya, bukan lagi ke padang pasir yang keras, tapi ke negeri tropis yang penuh dengan senyuman, yaitu Indonesia. Yang mana selama ini banyak yang mengira wajah Islam selalu identik dengan konflik, dengan peperangan dan kemarahan. Tetapi ketika mereka melihat Muslim di Indonesia, mereka menemukan sesuatu yang berbeda. Kelembutan yang berwibawa, kesederhanaan yang meneduhkan, dan iman yang penuh kasih dan sayang. Dari masjid di desa kecil sampailah megahnya Masjid Istiqlal di kota besar Indonesia yang memuatkan 200,000 dalam satu masa untuk melakukan ibadah. Mereka melihat Islam yang tidak menakutkan sebenarnya, tetapi menenangkan. Islam yang tidak menghakimi, tetapi memeluk setiap warganya. Para bule, sama ada dari Eropah, dari Arab, yang datang awalnya penuh prasangka, kini justru terpegun. Mereka bilang, kami baru tahu wajah Islam yang sebenarnya ternyata ada di Indonesia. Karena di Indonesia, umat Muslim tidak hanya beribadah tapi juga menjaga kerukunan. Tidak hanya mengaji tetapi saling menghargai perbedaan. Dan di saat itulah dunia sibuk mencari kedamaian. Indonesia sudah lama hidup di dalamnya yang mereka tidak ketahui. Dan Muslim di Indonesia bukan hanya dikenali tetapi disegani juga. Bukan karena kekuasaan, tapi karena kasih dan kebaikan yang membuat dunia akhirnya menunduk hormat. Seperti tadi di Masjid Istiqlal, di Indonesia itu ada 5 agama: Buddha, Hindu, Katolik, Protestan, Kristen dan Muslim. Tetapi itu hidup
rukun, aman dan damai tanpa ada persengketaan walau sedikit pun di setiap sudut yang ada di Indonesia. Itu menunjukkan bahwa Indonesia itu hidup penuh kasih sayang. Dan setiap mereka yang pernah pergi ke Indonesia, daripada Arab, daripada para bule dari Eropah, itu pasti akan terkesan di hati mereka. Mereka akan cinta Indonesia itu. Setiap kali mereka kembali ke negara mereka, mereka akan ingat, karena setiap melihat keramaan orang Indonesia akan teringatlah setiap kasih sayang yang diberikan oleh rakyat Indonesia kepada mereka. Okey guys, sampai di situ saja video pada kali ini. Mungkin kalian punya pandangan pendapat sendiri, kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.